Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракот. Бародарони қанду наботун хуб ҳастен? Худои меҳрибон нигаҳбонтун бошад. бовар кунед, ютуб медурам бениҳоят асабам вайрон мешавад. ютуби тоҷик чаро хелай? ютуби тоҷик бовар ки тамошобинон ҳайрон монданда. ман як одами солхӯрда дар ютуби тоҷик ҳайрон мондам. хайра ки баъзе бародаро баъзе навасҳо комментария менависанд, дар пушти экран бинависен чизе менависену лекин бародароне ки дар сомонаи ютуб медуроянд ба гуфти одамои ютуб хайп мекунанд ё ки ответ шапак мекунанд. бовар ки чӣ гуфтам ман намедонам. ютуб нахуб барои ҳамин кор бошад. ютуб нахуб барои ҳамин пас задани ҳамдигар бошад. бародарон, ҳамаи шумо бародарем ба ман. касе сомонаи интернетӣ дорад, касе мисол гап мезанад дар ютуб, манам қати шумо гӯё ки ҳамкори шумо ҳастам. гӯё ки як одами солхӯрда байни шумода ҳастам. чӣ дар корам ин корро? барои просмотр мегӯен ё барои хайп мегӯен? ношугри ҳамин ютуб нашава ки ями хайпу просмотрш инам хеле буда. як касе ҳамин як гапҳои қабеҳ мегӯ, ӯ гапҳои қабеҳ мегӯяд, баъд тамошобин тамошо мекунад. ҳамин бо мегӯянд ки не, агар як амри маъруф боша, як гапи хуб боша, тамошо намекунанд. ҳамин тоҷикҳои худмон ҳамихеланд. тоҷик мардими мо ҳамихеланд. бояд ҳамиёро тамошо кунанд. ҳамин хайпа тамошо кунанд, ҳамин ҳамдигариш да ответ шапак кунанд, ҳамдигариш гапҳои қабеҳ газананд, ҳамдигариш суратҳои бад бимонанд нисбати ҳамдигариш. шумо ҳамин ҳозир хайпи ду кас рафтаест дар инҷа ба сари марам омада буд. бас кунед, бародаро, бас кунед. нахо ютуби тоҷик ҳам хел боша. ютуби тоҷик бояд як намуна боша. бовар ки сари ман вайрон мешавад. ман ҳамин дар ютуб медурам, ман кор кардам, ман тамом кор бас. охир будурам як ғами дила, як дарди дила, як мисол чизе дар дила мо бояд гап занем, ба мардум бифаҳмонем, ба ҷавоно бифаҳмонем. нахоҳам хеле гап бошам ки зиқ мешам. ман зиқ мешам ки нахо ду бародар ту тоҷик дар тамоми дунё худтона шарманда кунед. ҳамира фаҳмидам. ман нахо ҳамин ютуб медурам ки як гапи хуб гап занем, як гапи ҷувай гап занем. мисол мисли бародаро ҳастан иҷода беҳтарин ҳамин блогерҳо ҳастанд, мисол журналистҳо ҳастанд. яке ин мисол дустмурод, ҳоҷи дустмурод мисол наворҳои хуб мегӯяд, наворҳои тарбиявӣ мекунад. ё ки ҷаҳонгиршоҳ, ман ёро ай наздик медонам чӣ қадар мисол наворҳои хуб мекунад. чун наворҳои хуб намекунем? чун ҳамин гуноҳи ҳамдигара мековем? кия бегуноҳ? ина ай ман бипурсен, ай ман пурс. кия бегуноҳ? ягон татун бегуноҳ нестем. ҳамин кули банда гунаҳгорай, кули банда хато мекунад. ба шумо хатои якдигарам бироварда дар ҳамин ютуб урабо чангдуди хоб мекунед. дига миллатҳо тамошо мекунад. безор шудан ҳамин ютуби мо. накунед ки ҳамин ба як гуфти ҳамин мардак шидан дар кор, бира ин ҳамин пушти экран ҳаллш кун. нахо дар публика бироед. дар публика бироен ҳамдигарта пас бизанем. ман пушти ягон тата намегирам. ҳард ба ман бародарем. ҳамин касе ду кас ҳамдигар шавай мекунад ку ҳардшон ба ман бародарем. ӯ одамое ки ҳамин як мушкили, як хатои мара дидан ки ҳафтаҳо ба ман навор кардан ку шуморам барои бародарен. ман ягон гапи қабеҳто намегӯм. накунен ҳамин кор. ҳамин ютуби тоҷикда накунен. тоҷики мардими тоҷика пас назанен. бародаро накунен ҳамин кора. пушти экран ҳал кунен. метонен бирен бача ҳамин пулдорен. шумо худтона ки намунави мегирем пулдорен. бирен миёви ҳам мардака. ҳам мардака миёви. бирен пушти экран ҳалш кунед. болои экран да чӣ шуда? охи агар мусалмон бошем ин ай нуқтаи назари мусалмонӣ мегӯем. ай нуқтаи назари мусалмонӣ мегӯем. охи айба бояд бупӯшонем ку. аллоҳи пок гуфтагие ки охи خدای مهربان گفته خدای مهربان عیب میپوشونه، عیب ما و شما رو میپوشونه. شما چون میبرونه عیب هم دیگری تا
نکنه هم خیلی کار نکنه با خدا قسم ما میبینم یوتیوب ما در یوتیوب هستم ما هر روز نوار میکنم خیلی پشت اکران چیزی که میگن وایو نامحترمون چیزی که میگن خیلی بگن وایو نامه عمل خودشون سیاه میکنن شما دیده و دونسته بالای اکران ده همدیگر تا پاس داده سی همدیگر تا همین خیلی من نمیدونم خیلی کدومت مثال ای کدومت عیب نداره اینا بخیرم همه آدم بگه که من عیب ندارم من مثال پاکم من عیب ندارم عیب ترگم میزنم و هممون عیب داریم هممون خطا داریم نکنه باور که نکنه همین نوارو رو نکنه بیا یکم نوارو خوب کنه یکم نوارو چی کنه گرچه که پشت اکران ده مرا میگن که بابا تو برو بابا موتور میبینه اصلا وایرو میشه این پشت اکران وای آدمی که پشت اکران ده میگن که وای بختو معلوم نه که ما بالای اکران ده میخزیم همدیگریمون رو پاس میزنیم با شان و شرف ملت تاجیک نمیزیبا وقتی تاجیک باید خیلی نباشه با خدا قسم تاجیک باید خیلی نباشه باید ملت خودش پاس نزنه باید خیلی نکنه باید همدیگرش دستگیری کنه خطا کرد و هممون خطا میکنیم هممون خطا کار هستیم کیه در این عالم پیغمبر رو خطا میکنه خود نکنه خیلی یک کس خطا کرد برای اسلوش که برای مثل پشت اکران ده گپ زن با خدا قسم همه تا من عرض میبینم همه تا دوست میدارم دشمنم دوست میدارم که اگر حق گپ زنم درباره ما نکنید خیلی من زیغ میشم باور کن این روز پگه مرا شما اگر یوتیوب مرا نصب کردن نتونین با گفتی شما من رفتن نتونم مثال من مهلت دارم خدای مهربان مثال حضرت عزراییل میبیام و یک سکند دیگه وقت نیست چیزی که هست نیست اخی من جدا گپ میزنم من درباره سوال و جواب خودم گپ میزنم تو درباره خودت گپ میزنی نکنه چو پاس میزنه نمی یک سوال چو پاس میزنه ملت خطا توجیک پاس میزنه یکم دیگه ملت توجیک پاس نمیزنه ملت خودمون رو پاس میزنه خودمون تمام حرام خور خودمون تمام پاسترین آدم خودمون پاسترین آدم میگه و نه خود یک ننگ ناموس و آر ملی باید داشته باشیم که و یا توجیک میبینم من ایدروی زمین برو اومدم یوتیوب دا داخل شدم بعد فهمیدم که همین خیلی توجیک هارم بوده همت نکنین که پروسن یک نوارای خوب کنین ما اسپید نمیکنم برای نوار کردن برای پاسی و بلندی و زندگی اسپید نمیکنم نوار کردن شما چقدر میبینیم یوتیوب سرم وایرون میشه اخی به هستن برادرای هستن که یکم کردار نیستن خیلی حرام خورد ناشکریش حرام خریش پیش خدا دا جواب میگه که پیش تو دا چی جواب میگه حرام خره اخی سوال و جواب پیش الله مهربان ده میگه آخی ما یک کس حرام خور حلال خور خود حرام بیا بگی تو بابایی تو مثال فلانی بهمده تو حرام خوری تعمیر وای که در بالا اکران خودمون رو پاس نزنیم با خدا قسم ملت تاجیک پاس نزنیم نکنین همین کارا من پشتی یگان کسی نمیگیرم پروسه مراجعت به همه مردمی سربلندی توجیه میگم با هم بلوگرها میگم با هم آدمایی که گپ میزنن نه که همین کار خوب نیست نوارهای خوب کنیم نوار برای پیشروی کنیم برای یگم راه نشون دادن جامعه را مثال یوشو را که من خیلی کار کنیم نکنین خیلی کار نکنین که من بسیار گپ هست که پشت اکران میتونم که مثال قد شما صحبت کنم بالا اکران ای بای ما گپ رو میگم زنده باشه نکنین خیلی کارو باور کن نکنین